के शुष्क तरु माने थिले ध्वनि शुणी पल्लविले शुष्क तरु माने थिले ध्वनि शुणी पल्लविले पवन थकित चित मोहिला वृंदावने बंशी के बजाइला वृंदावने बंशी के बजाइला मुनिଙ୍କ आश्रम टळी रसने पड़िले ढळी मुनिଙ୍କ आश्रम टळी रसने पड़िले ढळी व्याघ्र पछे क्रूरंगी गोड़ाइला वृंदावने बंशी के बजाइला वृंदावने बंशी के बजाइला कहे सालबे गहीना एही मोर निवेदना कहे सालबे गहीना एही मोर निवेदना राधा कृष्ण पादे चित रहिला वृंदावने बंशी के बजाइला वृंदावने बंशी के बजाइला एका राधा राधा नाम राइला एका राधा राधा नाम राइला वृंदावने बंशी के बजाइला वृंदावने बंशी के बजाइला वृंदावने बंशी के बजाइला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ମଙ୍ଗଳ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ ଭାଗବତମର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमो। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं नमस्कृत्य चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। आयेषु अवतेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य नित्यं सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः श्लोके भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखदमृतद्रावयसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुराहो रसिकः भुवि भावुकः। हे विशेषज्ञ एवं चिंताशील व्यक्तिगण, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ସେହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର। ଯଦିଓ ଏହାର ଅମୃତ ରସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଫଳ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैष्णव संप्रदायर आसथिबा समस्त गुरुवर्गंकर चरण कमलरे दंडवत प्रणाम जणाउछि। श्रीमद् भागवतम क्लास रे जोग देथिबा समस्त वैष्णव भक्त माननकु प्रणाम जणाउछि। भगवानंकर अहेतुकी कृपा भिक्षा करुछि जे ए अक्षर ब्रह्म भितरे जहा प्रदान करछन्ति ताकू जहा मु बुझिछि जतिकी शिखिली ए अध्यायरु ताकू प्रकाश करिबा पई बा अनुमोदन करिया पई तांकरी कृपा नेइगिरी आगकु बढ़िबाकु जाउछि। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 31 अध्याय शीर्षक जीवनर गति संबंधरे श्री कपिल देवंकर उपदेश। माता देवहूति कपिल देवंकु प्रश्न करिसंती। प्रश्नर उत्तर छଳରେ कपिल देव अनेक उपदेश समस्तंकु दउछंती। समस्तंक मन भितरे जन्म मृत्यु चक्रर कथा प्रायतः न थाए। जन्म होउछंती मृत्यु होउची मृत्युटाकू सबले देखुछंती। देखिले मध्य लोक सेतिरे भयभीत अछि किंतु ता पई संयम नाही, ता पई टे चिंतन नाही। तो काहे पई चिंतन नाही ना तार मृत्युर परिणति शेष हे गला परे से ताकू जो घटी जाइथिला घटना तार मने नाही। तार मने न रहिबा जो ता मनरे तार कर्म पथरे जो आगे गिरी जाउची तार दिगरे से आउ सतर्कता अवलंबन करूनी। मृत्यु पर कथा तो भूली जाउची ना, भूली गला परे ताको कोन करियो से किछि बुझी पारुने। एणु करी कपिल देव एडे सुंदर उपदेश देइछंती जे ए जन्म मृत्यु चक्ररु उद्धार पाइबा पाई हेले हमकु भगवान को शरणापन्न हेबाकू पड़िबो। किंतु मृत्यु हेला परे तार परवर्ती अवस्था जो अति दारुणदायक बहुत कष्टदायक ता संबंध रे जानंत। तथापि जदि आमे चाहबा नाही एते बड़ कथा सुनिला परे मध्य जानिगला परे मध्य जेतिकी जानिथिला पुंखानुपुंख भावरे कपिलंकर तांकर जो कि मार्गदर्शन जानिला परे मध्य आमे जदि शोइथिबा एवं ता दिगरे जदि प्रयासी हेबा नाही ताहेले आमठारु हतभाग्य केही नाहंती। जीवनर मृत्यु पर निजर कर्मफल अनुଯାयी नरक बा स्वर्ग लाभ होइथाय। एटाकू आमे बुझिबा दरकार। एडे भोग विलास रे एई
जो कि भौतिक जगतर जो कि भोगविलास इंद्रिय लालसा रही से इमिति आम मज्जि जाऊं जे आमर जो मृत्यु शेष हेब से समय नरक बा स्वर्ग लाभ हम ये कथा आम बुझी ना पुण्य कर्मर फल हूँ स्वर्गर सुख प्राप्त हेब आ पाप कर्मर फल स्वरूप हूँ नरक जंत्रणा भोग करने को पड़ो जो माने ईश्वर विश्वासी नुहंती से मानकु अंध तामिश्र जंत्रणा भोगिबाकू पड़े एवं शेष कर्मफल अनुजाई एक शरीर प्राप्त हुए एथिपाई जीवात्मा पुरुषर रेत बा बीर्जरे स्थान पाई स्त्री गर्भरे प्रवेश करे जदि मानव जन्म व्यतीत 80 लक्ष जीवजनी प्राप्त हुए तेबे तहिर कष्ट भोगी निजर प्रारब्ध अनुसार 4 लक्ष जो मानव जोनि अच्छी सेरु ता पाई एक उपयुक्त जोनिर स्थान पाए ए सबु पाई जीवर गुण कर्म अनुसार भगवान निर्देश से ही संपन्न होता है या भल भाव आम बुझिकी भगवान शरणापन्न हेबा दरकार जिमिति एई संतान जन्म हेबार समय आसे प्रथम रात्रि रे रज एवं बीर्जर मिश्रण हुए पंचम रात्रि पानी फोटकार परिणत हुए दशम रात्रि यह एक बरकोली सदृश हुए पर क्रमशः एक मांसपिंडुला बा डिंबाकार हो जाए तो किमिति क्रमश वृद्धि होछि कालर क्षेपण काल जिमिति गति करि चलीछि एई भली आमर क्षय वृद्धि मध्य बढ़ी चलीछि आत्मार उत्पत्ति 4 प्रकार वृद्धि पाए जो कि आत्मा गुड़ा 4 प्रकार उत्पत्ति होता है गोटे है भूमिज द्वितीय है स्वेदज जोटा कि भर्मर हुए तृतीय है अंडज चतुर्थ है भ्रूणज बा जरायुज रहिबा स्थान अनुसार प्राणी 3 प्रकार अछंती जलचर प्राणी अछंती स्थलचर प्राणी अछंती आकाशचर प्राणी अछंती तापरे एई जो गर्भस्थ संतानटा आसिला बहुत कम दिन रे गोटे मास हैला बेलकु तार मस्तक हेबो 2 मास शेष हस्त पद एवं अन्य अंग प्रत्यंग उत्पन्न हो 3 मास शेष नख आंगुली पादांगुली लोम अस्थि चर्म लिंग जननेन्द्रिय एवं इंद्रिय छिद्र अर्थात चक्षु नासिका कर्ण मुख एवं गुह्यद्वार परिस्रा द्वार आदि उत्पन्न हो तो गर्भ संचार 4 मासरे सप्त धातु अर्थात त्वक मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि शुक्र एगुड़ाक सब उदय हो जाए पंचम मास आसिले क्षुधा तृषा अनुभूत हुए षष्ठ मास आसिले भ्रूण बा जरायु द्वारा कौन हुए ना आवृत हो मातार दक्षिण कुक्षी भ्रमण करे पिला छुआ होते दक्षिण कुक्षी आ झील पिला होते बाम कुक्षी भ्रमण करने को आरंभ करे बोली कहुई तो से बोले से भ्रूण शिशुटा माता खाऊवा खाद्य पानीय ग्रहण करे मातृगर्भरे क्षुधार्थ होइकरी ये जो कि कृमि माने अछंती माँ पेटरे से माने शिशुर सुकुमार देह को क्षत विक्षत करती माँ पेट रहिबा बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा मिले ये तो जो मरीगला पर अंध तामिश्र भितर अन्य 28 नर्क द्वारा नर्क अच्छी से नर्क तो भोगिकी आसी माँ गर्भ को आसला बेले आहुरी जंत्रणा भोगुची बहुत जंत्रणा मिलता है जन्म है माया प्रभाव ए सब को भूली जाए सीना किंतु बहु कष्ट शिशु मातृगर्भरे थाए माया द्वारा जीव से कष्ट भूली जाए नतुबा से केबे मातृगर्भ को जीवाकू चाहिबो नाही भगवान को बहुत प्रार्थना करे हे प्रभु मते मातृगर्भरे भले रख नाही ए कृमि माने जो मते कामुडुछंती एवं मांकर जो ए पूजक जो मल मूत्र जहा प्रकार भितरे मु पड़ी रही एगुड़ा भारी कष्ट जन्म पर विश्वासर सहित यही प्रामाणिक शास्त्रीय कथा मानी परजन्म स्वाधीनता पाई निजकू आजन्म प्रस्तुत करने उचित एणु सप्तम मासरे शिशुर ज्ञानोदय हुए मातृगर्भरे जीव नर्क जंत्रणा पाई डरी जाए पुनर्बार जन्म नेबाकू से आदौ चाहे नहीं भगवान को अनवरत ए जंत्रणा मुक्त करने को प्रार्थना करे किंतु जन्म पर माया द्वारा ये सबू कौन है तार सब विस्मृत हो जाए भूली जाए ए सब उद्धार पाई बारंबार भगवान सचेतन करी कहउचंती मोर चरण रे आश्रित हुआ शास्त्र अनुमोदित कर्म करी जन्म मृत्यु चक्रु उद्धार हो जाओ गर्भ संचार चतुर्थ मासरे भ्रूणर मुखरे शिशुर ओठ देखा दिए माँ मुखरे चर्मर परिवर्तन देखा जाए पेटरे कष्ट हुए परिस्रा बेसी हुए पाद भारी लगे ओजन बढ़ी जाए नाकरे रक्त बहिबा इत्यादि विभिन्न प्रकार ए छिंक आसवा आदि देखा जाए शिशुर शरीर अपेक्षा मुंडटा से समय बड़ थाए अंगुली मानकर नख देखा जाए सब बेले गर्भाशय से खेलु थाए
3-4 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ପେଟ ଓ ଶରୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ବସିବା ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାର ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ରହିଛି। ସପ୍ତ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଏଇ ଶିଶୁଟି, ଓ ମା ଜଣକ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଏ, ଆଉ ସେ ବି କହେ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ବଢିଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଥରେ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ, ଆମକୁ ତ ଏତେ ଶୁଣିକିରି ଖାଲି କୁହାହଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଶପଥ ନିଏ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ସବୁକୁ ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ, ବାରମ୍ବାର ପାପ କର୍ମ ଆଚରଣ କରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଶିଶୁଟାকে ବି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତା ପ୍ରତି ମା ବାପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା ମା ଜାଣିକିରି ବି ତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ତାର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ବା ଭଗବତ ଧାମକୁ କେମିତି ପ୍ରେରଣ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବି, ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସେ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଯିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଆମର ଜାତ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରେ। ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମହାତ୍ମା ହୁଏ, ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଶିଶୁଟି ବିକଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଥାଏ। ପେଟ ଭିତରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଟେ। ଜୀବାତ୍ମା ଭୌତିକ ଶରୀର ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏ ମୁକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ହିଁ ଏକା ମିଳିଥାଏ ବା ମିଳିବ, ଏବଂ ଏହା ଶରଣାଗତିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତ କୃପା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ ହୁଏ। ମାତ୍ର এই তার ଯେଉଁ କି ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିକିରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞତା। এই ଅଜ୍ଞତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଆମ ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ହିଁ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତ୍ରିତାପରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶରଣରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଓ କୃଷ୍ଣ କୃପାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାତାଙ୍କ ଜଠରାଗ୍ନିରେ ତାର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହିର୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବର ଚେତନା ଏପରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ତାର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରେ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆମେ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ସଂଯମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଶିଶୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ମାୟା ଶକ୍ତି ବା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଠାରେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ମାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ପାଇକିରି ତାହାର ସ୍ଥିତି କଣ ହୁଏ? ତ ଯେମିତି ଯିବାର କଥା, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଠାରୁ ହିଁ ଅଣୁ ମାତ୍ର ଆସିକିରି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଶରୀରକୁ ଚେତନ କରିଛି, ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରୁ ଦୁଃଖ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏଣୁ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖାଳୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସୁଖ ଭାବି ମଣିଷ ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ମହାମନ୍ତ୍ର ସଦା ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୌତିକ ପୂଜା ପାଠରେ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କଣ କହୁଛେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଖାଲି ଚିନ୍ତା 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 ଭିତରେ କହୁଛେ। ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ସେଇ ଗୋଳକ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ସୁଖ ସୁଖ ସୁଖ, ଦିବ୍ୟ ସୁଖ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ କାଳାତିପାତ କରିପାରିବା। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେବା ପରେ
ପର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ, କାରଣ ଶିଶୁ ତାର ମନର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ କରି ନିଜର ଢଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତ ଔଷଧ ପାନ କରାଇ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କାଖ କୋଳ କରି ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେସବୁ ଶିଶୁର ମନ ଲାଖି ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପାଏ। ମଶା ମାଛି ଘଉଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ପାଏ। ମାତୃଗର୍ଭରେ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କ୍ରମେ ଏସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯାଏ। এইଭଳିଆ ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ସାର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଘର ସଂସାର ଆସିଯାଏ, ଏ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଯାଇକି ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଦିଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କଥା ସେ କଥା ବି ଶିଖେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘର ସଂସାର କଥା ତାଙ୍କୁ ବତାନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ସଂସାର করে ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି ଯେ ମାନବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତଦନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ତାର ନାରୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଷ ଶରୀର ମାୟା ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବେ ଏବଂ ଉଭୟେ ଯଦି ନିଜର ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଦୁଇ ଜଣ, ତାହେଲେ ତ ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବେ, ଉଭୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଉଭୟ। ଏଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭୌତିକ ଜୀବନ ଅନେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାବଳୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଏହି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଶେଷ ହୁଏ। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ତଦନୁଯାୟୀ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇ ଭଗବତ ସେବା ସର୍ବଦା କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାସାନୁଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ এই ଅନୁମୋଦନର ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଭୁଜୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ, हरे कृष्ण ଆପଣଙ୍କୁ माता जी। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त उपस्थित वैष्णव वृंदों चरणरे मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाई आज अनुमोदन कार्य को आरंभ करुछि। जेतेकी मु शिखी पारिछि मु चेष्टा करिबे आपण मानक आगरे बयान करने को। किसी जदि भूल त्रुटि थाए क्षमा करने को अनुरोध। आमर कपिल देवंकर माता देवहूति को जो उपदेश दि जाउछि, उपदेश जो दि जाइछि सेही शीर्षक रे आज हमर 31 अध्याय जीवनर गति समय रे केमिति आमर जीव निजर जीवनर विभिन्न सोपान रे गति करुछि से विषय रे एठारे वर्णना करा जाइछि। पूर्व अध्याय रे हमें देखिछंती कपिल देव वर्णना करिछंती जे जीवर जेतेबेले से परिवर्तन होउछि, गोटे शरीर रु अन्य शरीर को परिवर्तन होउछि, तार फलाफल पाई नर्क किंबा स्वर्ग सुख भोग करिया को पड़ी थाए। नर्क रे केमिति जीवर ताकू दंड मिले तार कर्मफल हिसाब रे पूर्व अध्याय रे भगवान कपिल वर्णना करिछंती। एवं से नर्क रे भोग करिला परे जीवर अन्य गोटे शरीर प्राप्ति पाई से अग्रसर हुए एवं शरीर प्राप्ति रु शेष पर्यंत जीव केमिति पुणी ये जो जीवन चक्र रे ये काल कराल रे केमिति से कष्ट पाउछि से विषय रे पूरा ये अध्याय रे कपिल देव वर्णना करिसेंती। आमे जदि देखिबा ये अध्याय रो जो 5टी विषय रे वर्णना करा जाइछि 5 स्टेज रे।
प्रथम स्टेज रे वर्णना करिसेंती जीवर सृष्टि केमिति होउची मातृगर्भरे जीवर केमिति से बढ़ुची मातृगर्भरे मातृगर्भरे केमिति कौन से जंत्रणा पाउची से विषय रे वर्णना कराइची प्रथम केतोटी श्लोक रे तार द्वितीय सोपान रे वर्णना करा जायछि जीव मातृगर्भरे कष्ट पाई कि भगवान कौन प्रार्थना करूची तृतीय रे मध्य वर्णना करा जायछि जे जीव से मातृगर्भरु आसिला परे ये जो संसार रे मध्य केमिति से कष्ट पाउची भगवान को भूली कौन कष्ट पाउची केमिति गति करूची तार जो जंत्रणा रे से विषय रे वर्णना करा जायछि एवं शेष आड़ को कपिल देव जीवनर सत्य कौन से विषय रे माता देवहूति को शिक्षा देइछन्ति माता देवहूति को शिक्षा दवा उद्देश्य रे से पूरा समस्त संसार प्राणी मानक बा जो मानकर बुद्धि अच्छी मनीष जी जार निजर बुद्धि अच्छी अन्य जीवकर हुए तो बुद्धि नहीं मनीषर बुद्धि अच्छी आमको से शिक्षा परोक्षरे से देइछन्ति जे जीव तार पूर्व कर्मर फल फल हिसाब रे एक नूतन शरीर ग्रहण करे एवं सेथिपाई प्रथमरु जेतेबेले से नूतन शरीर ग्रहण करे सेतेबेले से शरणागति रे जाए जेतेबेले तांकर जे माता किंबा पिता से चयन हुअन्ति जीवर कर्म हिसाब रे जीव जदि भल कर्म करि थाए पूर्व जन्म रे तार कर्म हिसाब रे हुए तो तांकु माता पिता एमिति मिल पारंती जे 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 भगवान करो भक्त परिवार हुए तो जन्म ग्रहण करि थाए किंबा यदि तार फल तार कर्म हिसाब रे से हुए तो चंडाल घरे जन्म करि थाए जीवर जन्म माता पिता चयन भगवान करई थांती तार पूर्व कर्म हिसाब रे जीव प्रथम शरणागति होई मातांकर बीर्य एवं पितांकर बीर्य एवं मातांकर जो गर्भ रो शरणागति लिए सेथिरे से वृद्धि पाए प्रथम केतक दिन रे जेतेबेले पितांक बीर्य एवं मातांक गर्भरे स्थान पाए प्रथम केतक दिन रे जीवर जो केतोटी छोट मांस पिंडुला हिसाब रे बढ़ी थाए शेष रे प्रथम मासरे जीवर मस्तिष्क बा मुंड प्रथमे सृष्टि हुए एवं धीरे धीरे हाथ गोड़ आंगुली नख आदि सृष्टि होता है एवं जते 4 मासरे मातृगर्भरे जीव थाए सेतबेले तांकर जीवर सप्त धातु जे वृद्धि पाई थाए पंचम मासटू ताकू भोक क्षुधा शोष आदि लगी थाए एवं माता जो खाद्य खाती सेथिरु जीव तार सेथिरु से खाद्य पाई थाए सप्तम मासरे जीवर जो बुद्धि बा जा कहती आमर जो कॉन्शियस बा जीवर जो चेतना सृष्टि होता है जीव जानी पारे कौन होता है कौन हो न था पारे से जानी पारु थाए तेणु आमर देखो ये जो वर्णना करा जायछि आमे देखिबा 5000 वर्ष तले वर्णना करा जायछि मुनि ऋषि माने वर्णना करिसंती एथिरे जहा सब वर्णना करा जायछि आजिरो जो आमर जो विज्ञान जुगरे जो माने डाक्टर माने जहा कहउचंती जो आमर टेस्ट करके जो कहउचंती एक्जाक्टली सही जिंस 5000 वर्ष तले वर्णना करा जायछि तेणु आगुरु आमर जो मुनि ऋषि माने जो लिखिचंती जे जो गीता गान बा जो जो हमको जो ज्ञान प्रदान करा जायछि से जे केते उन्नति थिला ताहा आमे एइथिरु बुझिबा दरकार जदियो ये श्लोक सेतबेले 5000 वर्ष तले लिखा जायछि 1000 वर्ष तले तो निहाती कम रे जो माने हमर व्याख्याकार जो व्याख्या करिसंती सेमाने जो व्याख्या करिसंती देखंतु वर्तमान जो विज्ञान जुगरे जो आमे जो देखुचंती साइंस रे जो पढुचंती ता सहित संपूर्ण भाबे मेल खाइ जाउछि तार विज्ञान ताकू माने प्रमाण करूछि जो हमर ज्ञान मुनि ऋषि माने हमकु आगुरु देइछंती ता सहित मेल खाउछि जीव माता गर्भरे कम स्थान थाए सेथिरे से धनु आकार रे बहुत कष्ट रे ता भितर रही थाए बहुत कष्ट पाए जीव माता गर्भरे जो मल मूत्र थाए जो कीट जो थांती सेमाने जीवर जो कोमल शरीर को बारंबार आघात करि थांती एवं जीव ता भितर बहुत कष्ट पाए से स्थान रे रहिबा सेतबेले जो जीव माने पूर्व अवस्था रे भगवान तांकर जो भगवान को जो माने स्मरण करि पारंती हुए तो सब जीव माने स्मरण करि पार न थांती जो माने किछि भलो काम करिथिबे तांकर भगवान तांकर निश्चित तांकर उद्बोधि हुए एवं जीव सेतबेले मातृगर्भरे प्रार्थना करे हे भगवान मते ये मलमूत्र जो कष्ट पाउछि मते उद्धार कर एवं जीव सेतबेले चिंता करे मो उद्धार हेई हुए आसिले से भगवान चरण कमल रे निजकू तांको सेवार निजकू नियोजित करिवो एहा कही से भगवान को प्रार्थना करे आहरी जीव जी प्रार्थना करे हे भगवान तमे तो सब बेले मो सहित थाओ
परमात्मा हिसाब से एबे भी मो सहित अछ तेणु मते ये जो कष्टरू मते उद्धार करंतु। यह शुणी भगवान भगवान तांको मनरे जेतेबेले आसे जेतेबेले समय आसी जाए जीवर भगवान चेष्टा करंती जे जीव को मातृगर्भरू ताको उद्धार करी जन्म ग्रहण करिया को सेतेबेले जो मानकर सद्गति थाए जो जीव मानकर सेतेबेले पुणी थरे जीव भावे हे भगवान पुणी सेतेबेले से चेष्टा करे जे भगवान को प्रार्थना करे मुझे ये संसार को आसवा को चाहूनी कहीं संसार होची माया रे कबलित मु बरं एइटी अछि मु एइटी भलरे अछि संसार रे आसले माया द्वारा कबलित होई मु आउरी कष्ट पाइबे ଏହା ଚାହିଁ ଜୀବ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ 16 ବର୍ଷ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେବେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବାରୁ ଯେ ତମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି तापरे जाई सुखदेव गोस्वामी एठी मोर जन्म ग्रहण करथिले व्यासदेव पुत्र हिसाब रे विद्वान एवं माया द्वारा कबलित न होई से होची ए संसार रे जन्म ग्रहण करथिले किंतु आमे तो साधारण मनुष्य 10 मास रे आमे जन्म ग्रहण करू जन्म ग्रहण कला परे पुणी थरे आमे कष्ट पाऊ ये जो संसार रूपी जो जमदंड या जमालय रे आमे कष्ट पाऊ जेतेबेले पिलाटी छोट होता है सेतेबेले से तार कोनोसी से निजे किसी करि न पारु न थाए चाहे मशा कामड़ू माछी कामड़ू पोक कामड़ंतु झाल होई से बिछड़ा रे से पड़ी थाए क्रंदन करू थाए आमे केही तार बुझी पारंतिनी से कोन पई क्रंदन करूचंती माता पिता बा परिजन माने चेष्टा करंती तार क्रंदन को बंद करिया को बट किंतु आमे केही जानि पारंतिनी जे से कोन पई क्रंदन करूची जीव सेथरे भी बहुत कष्ट पाए तापर धीरे धीरे जेतेबेले पिलाटी वृद्धि पाए बालक बा शैशव अवस्था को जाए सेतेबेले तार समस्त इच्छा पूर्ण होई पार न थाए जेमती खेलिया को इच्छा होता है ताको पाठ पढ़िया को बाध्य करा जाए एमती ही बहुत जंत्रणा पाए से किशोर अवस्था रे मध्य कष्ट पाए तापर धीरे धीरे जेतेबेले बड़ हो जाए सेतेबेले आमे इंद्रिय सुख पाई विभिन्न कर्म रे लिप्त होई थाउ निजर इंद्रिय लालसा पूर्ण करिवा पाई पैसा पत्र रे पैसा किंबा रोजगार करिया पाई बहुत कष्ट करे जीव से विषय भी बहुत कष्ट पाई थाए एवं शेष रे से माया द्वारा कबलित होई पुरुष स्त्री किंबा स्त्री बा पुरुष प्रति आकर्षित होई सेवा को परम सुख भावी से विषय रे से पछरे दौड़ी दौड़ी शेष रे निहांत होई निजर जीवनर मूल्यवान समय को से हराई बसी थाए समस्तंकर प्राय एई सबु सबु सोपान रे सबु जीव गति करी निज जीवनर जंत्रणामय जीवन को जंत्रणामय जीवन रे कष्ट पाई थांते तेणु आमर एथिपाई आउरी कौन होता है आजिकाली जो आमर खराब संगति रे जीव जेतले आसी थाए भल ज्ञान तो से पाई न थाए निजर खराब संगति रे से कुसंग रे आसी से भगवान को भूली जो कर्म रे जो नियोजित होता है सब सकाम कर्म रे नियोजित होई जो थे भी पुणी थरे से पुणी सकाम कर्म रे नियोजित होई आउरी जंत्रणा पाई थाए एवं नरक जीवा पाई निजर बाट परिष्कार करि थाए पुणी थरे किंतु तेणु भगवान कपिल वर्तमान शेष में कौन उपदेश दौरान माता देवहूति को भगवान कपिल कहते प्रथम जीव बुझा दरकार जो निराट सत्य जोटा भगवान आम गीतार भी ज्ञान देते बर्तमान पुणी थर कपिल देव कहते जीव बुझा दरकार सी ये जो शरीर शरीर रु अलग शरीर तार सहित कौन संबंध नहीं जन्म एवं मृत्यु लगी रही कौन पाई जीव तार तार जो पूर्व जन्मर गोटे कर्मर तार जो भोग करिवार तार आरंभ होउची तार जन्म एवं मृत्यु होउची जो पूर्व जन्म रे जहाँ सी करिछि से भोग करिवार शेष होउची मृत्यु तेणु जीवन जो मृत्यु जन्म मृत्यु चक्र लगी रही केवल जीवर पूर्व जन्मर कर्म को भोग करने को किंतु जीव ताठारु संपूर्ण अलगा तार आत्मा सहित जीवर जो शरीर सहित शरीर आत्मा हूँ नित्य शरीर हूँ अनित्य ता सहित आत्मार संपर्क नहीं शरीर सहित जमी घट परिवर्तन करते जीव सेमती घट परिवर्तन करुच्छी जितेबाला जीव यही जिनस बुझीज जे सी हूँ ये शरीर नुह तेणु ये शरीर इंद्रिय तृप्ति निमते कि शरीर आरामदायक से कौन सी सकाम कर्म से निजुक्त हम ना कि टंका पैसा पछरे से दौड़ ना
ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତାର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଉ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯିଏ ଜୀବ କରିବ କଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଧରାଧାମରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେବା କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏ ଧରାଧାମରେ କର୍ମ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ତାର ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଜୀବକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଅ ତମେ ହିଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲ ଯେ ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏଠି ତମେ ନିଜର କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେଣୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ତମେ ଯାଅ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏ ଧରାଧାମରେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ମତେ ସେଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ କମଳରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ସେଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରେ। ଏତିକି କହି ମୋର ଆଜିର ଅନୁମୋଦନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ସମସ୍ତ ମାତାଜୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ଏଥର କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଏଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟୈବ च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय तीन थर हरे कृष्ण महामंत्र करी हमें क्लास को समापन करिया। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणाम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।